That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Wala si Mom! Don't worry, Dad's got this. Wow! Fries with dip! Egg sandwich! And mac salad! Make everyday dishes mayo special with the #1 mayo. Ladies' Choice. Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish may amazing with Ladies' Choice. This newscast is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+. This time check is brought to you by Downy. Rock the rub, bango-bango. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi nako pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga naay plima. Maay na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance naagid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Ang mas pinasarap na CDO Idol hotdog versus previous formulation. Try natin? Ma, the best! May panalo na! SB90! Pagdating sa hotdog, CDO Idol. Sobrang sarap mapapainda. Our meatiest, our tastiest. Our meatiest and tastiest CDO Idol hotdog ever versus previous formulation. Buy now! Ito ang idol ko. Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes cheese na dito. Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamiyon sa cheese o crunch, mulami po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese! Sa kalamion sa Cheese o Crunch, mulami pod ang break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese. Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment. Food's here, guys! And feel the vibe. Best concert ever! All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Armor up for adventure with Biogenic. Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone? Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata. Ako pud, usahay magsakit ug magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka, naanay iBerry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sigig gadgets. Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold. Mas klaro na akong pananaw. Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw. iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide. Ate mahal. Ibiyaan kasi imong uyab o gidala imong tinigom? Oo. Sa sunod, ideposito sa bangko. Insured sa PDIC hangtod 1 million pesos. Mas protektado. Paniguro magbangko. PDIC,
bank deposit mo mas protektado. Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals ra gihapon next year? No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa gyud ka. Bisag ayuhon nimo plano, lisod gyud na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang gyud ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang gyud ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.